बुझे कहलु से देशर नाम कोन से राजा नाम कोन से कन्या नाम कोन बात प्रकाश करे बाबा कलिंग देशर माधव सेना तकर छिए कन्या रतन नाम ताहार टाई बिमला रूपकु समान देव कमला हे कहाँ लागे जीव कहाँ लागे जीव से कन्या मारी कवि भाइब हे बुझला ना राजा से देशर नाम अलिंग देश से राजा नाम माधव सेन से कन्यार नाम विमला अच्छा मा पत्रसोरी से कन्या रूप वर्णन की करी चंपा फूल परिजन ताहार वचन बिना पूजी मधुर कन्यार हेबारु विभावरस सीतारे अचंपी से नरैस हे देख चित्रपट देख चित्रपट देखो से चित्रपट देखिए बाबा देखिए सुंदर अत्यंत सुंदर सुंदर चित्र बसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिसुथाय ए चित्रपट मन बडुछि आमा निश्चित बंधु करिले निश्चय बंधु करिवे तो निश्चय बंधु करिले बाबा देखि तुम पुत्रर चित्रपट देखि देखो 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 बाबा भलो करिके टिके देखो तुम पुत्रर चित्रपट देखि मोर मन मानुछि आमा राजा निश्चय बंधु करिवे निश्चय बंधु करिले तो हां हां निश्चय करिवे अच्छा बा पत्रसोरा हम राजा को दरबार तो अपेक्षा करथा पूरा राजा को सुरा सुची ए चालन आसो अरे सुभला लुटिया बैठे कोन सुबळ होते बुझला बैठे ए कन्या पसरे घरे पत्रसोरी गोटे बड़ प्रस्ताव धरि आसुथिले कोन ताहार मे पत्र सोर आरे बंधन देबा दे मेरिका बुझला बैठे आमे राजा होई कोन पत्रसोर बंधन देबा नाही होईती से देश नाम होती कलिंग देश से राजा नाम होती माधव सेन से कन्या नाम होती विमला विवाह लग्न बुझिला बेलकु यदि 5 मिनिट बाहा हबो ताले 5 तो होई नै तेनु राजा बहिन जे गोटे बड़ କଥା ଠିକ କରିଦେବ ରାଜା ଧନ ଅଳଙ୍କାର ଟଙ୍କା ବୁଝିଦେବେ ତେଣୁ ପତ୍ରସୋରୀ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରପଟରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିଥିଲେ ବାବା ପତ୍ରସୋରା ପତ୍ରସୋରୀ ଆମ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ଶୁଣିଲି ଦୋଷ अच्छा पत्र छोड़ा गोटे कथा पचारि कहि परिबो पचार तुम राजा कौन कहीं पात्र मंत्री नहांती
ହଁ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ବିବାହର 5 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ, ନହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବହୁତ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୂତ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପତ୍ର ସରି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରପଟ ଧରି ଆସିଥିଲୁ। ଆସୁ ଆସୁ ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖ। ସେ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ଏଇ ଦେଖ ଚିତ୍ରପଟ। ଏ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ମୋର ମନ ମାନୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁ କରିବି। ତୁମ ପୁତ୍ରର ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ମୋର ମନ ମାନୁଛି ଆମ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ କରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। କୁହ। ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଅଛି
कौन दिए चिंता बेले जा आहेला कुमार चहेला कुमार तेनु चिंता मानी नाम ताहारा दुखे मंत्रित आहंति वचन से दुखे वचन काहू कन्या पलोइला घटना साहू साहू के समय जाऊची समय जाऊची मोर चिंता सीना बुद्धि हेउची बेदी निर्माण तोरा दुरिता घटा विधि विधान समस्त कन्या मिलिले विवाह करिबा गीतरे भासिले संभव କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ଧରି ଫେରିଲେନି କାହିଁକି ଆମର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦୁଷକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କନ୍ୟା ଧରି ଆସିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବ সময় বিদূষক হইলে প্রবেশ পহଞ୍ଚি অতি আনন্দে কহিব সহস নূতনভাবে মনমিলা পড়ছিল সেবাট ভাই নাই গড়গলাতি ব্রাহ্মণ ভোজন এ দেব ভাই সহসতে ভোজন দিয়ে দাও ବୁଝିଲ ମୈତ୍ରୀ ଏତେ ଗୁଡେ ଲୋକ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗୋଡ଼ ମୋର ଥକି ଗଲାଣି ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କଣ ଭୋଜନଟେ ଖାଇକି ଭୋଜନ କରିସାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁଝେଇ କହିବି ମୈତ୍ରୀ ନୃପତି କହନ୍ତି ମିତ୍ର ଛାଡ଼ ସେ ଚାତୁରୀ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଚାତୁରୀ ସତ ତୁହାରେ କନ୍ୟା କଥା ହେଲା କିନି ସେ ହସ ହସ କଥା ଛାଡ଼ ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ ତା ସବୁ ସଫଳ ହେଲା ତ ତାହା ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଛି ମୈତ୍ରୀ ବିଦୂଷକ